Si Tata Turno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Na ako'y pulip dayo nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga magpa-opera jud ko din. Daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ako mag-bleeding. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa. DYHP Cebu presents Maayong Panlawas, Kauban Ka, hatod sa Unilab. Paminaw matag Sabado, alas 5:30 sa hapon. Paminaw, makisadya, og sayri ang mga tubag sa inyong mga pangutana, kabahin sa panglawas. Ang Maayong Panlawas, Kauban Ka, simpleng pangutana, saktong tubag, alagang Unilab. Hatod ka ninyo sa Unilab ug DYHP Cebu. Mga pre, real talk sa ata. Kayong ba ka sa imong kusog sa una? Sa una sayon ra kaayon nimong himuon ang mga butang nga di kayahon sa uban. Pero karon di na kaingon anak kakusgan. Kinahanglan nato ang kakusog nga makalahutay. Maong garidlikon ko kada adlaw. Mutabang pagpabaskog sa lawas para sa maski unsang pagsulay. Naay muscle building amino acids. Aron ang kusog nimo, mas mukusog pa. Syempre, kauban ang proper diet og exercise. Mauna ang kusog nga panglawas, kaisog hasta ambisyon nimo. Kusog nga gipakusog nimo, Revicon Forte. Multivitamins, minerals and amino acids is the generic name of Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hello? Be, sakit kaayo. Nanapod mo yung problema ni John? Dili, dysmenorrhea, toothache, ug migraine. Pangitaan, may panamic acid. Right Med, de kalidad. Ug igo sa bulsa. Right Med Mefenamic Acid. If symptoms persist, consult your doctor. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. The original Koi Herbal Capsule. Ako si Evelina Archival, taga Siraw, Cebu City. Kana bilang pamatin sa lawas nga kapoy ka. Nya kanang imong diring imong batang murag hawi bitaw kayo. Mutik lang ko og koy. Nya kanang akong paditon nga kuan 3 times a day lang na. Nya balik tulo ka adlaw lang gani na. Kalos Ginoo makuha na. Daghang kayong salamat sa koy. The original Koi Herbal Capsule. Hello girlies! Dalaga og minyo, permanente ba magsakit ang imong puson? Aduna ba kay menstrual cramps or dysmenorrhea? Ang Moringa Joy adunay taas nga vitamin C content og bioflavonoids. Mataas ni ini sa quercetin nga nagapareduce sa hot flashes og panakit sa puson. Inom na mog Moringa Joy isa kutob duha ka kapsula matag adlaw sa dili pa mo kaon. Ang Moringa Joy capsule mapalit sa tanang nga bodika duol sa inyong mga lugar tag 8 pesos lang kada kapsula. Moringa Joy, your happy capsule. Happy si baby, happy si mommy, happy family sa Moringa Joy. Guys, aduna ko'y bagong nailhan og excited nako nga ipaila-ila siya sa inyo. Oops, it's not what you think ha. Gipaila-ila nako sa inyo ang pinakabag-o, pinakamaayo nga Enervon Z Plus powered with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6 and 12 og vitamin E. Tabang mohatag og healthy energy og dugang nga depensa kontra sa sakit ubanan sa sakto nga diet og exercise. Busa pag pinakabag-o, pinakamaayo nga Enervon Z Plus na mo. Alagang Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mancha, daghan ng labada. Sa unang hulong pa lang, si Breeze ang mutang-tang. Based on lab test mud and polyester, results may vary. Mancha, Breeze 3 washes pack na ka. Isang 3 times daghan og laba, Breeze 3 washes pack. Refers up to 3 wash loads, up to 18 to 20 pieces per wash. Breeze. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.